ଯାଇଛୁ हाँ भौणी ଭାଇ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ ଦେଖୁନା ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି अरे भौणी मुझे विद्याश्रम फेरु फेरु टिका फुल उद्यान को जाइली से विलम्ब हो गला ହେଲେ ଦେଖନା ଭାଇ ମା ବି ଘରେ ଏ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଡର ଲାଗୁଛି अरे सतरे तो देखा एमती भी विलम्ब हो गलानी ଏ ଭାଇ हाँ ଚାଲ ମାକୁ ଡାକିଦେବା ताले ठीक अच्छे भौणी अरे माँ अरे माँ କୋଉଠି ଅଛ ଆସ ନା रूपा अरे माँ तो भौणी कहीं अरे भौणी देख लो ମା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଜମାରେ ବି କଥା ହେବିନି कहीं କାହିଁକି ଜାଣିଛ ତମେ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ ए मा सुकन्या जाऊ जाऊ गोटे घटना घटी गला लो माँ कौन कहलो माँ ଆରେ ମା ତମର କିଛି ହେଇନି ତ मोर किछि हेनी ତାହେଲେ मु कहूची व्यस्त होउछ कहीं रुआ अरे माँ ଆରେ ଏ ମା से भाई जने ଏ किए କ'ଣ ए माँ कहूची तांको निज मामो निज हातरे मारी बाटरे फिंगी देइथिले रे धन ଆଚ୍ଛା हाँ ताकू मु घर को नहीं आसिली ହେଲେ ଆରେ ଏ ମା ସେଇ ଦୋଷଟା ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଲଦି ହେଇଯାଏ ए मा सुकन्या किछि रागिबेनी केवल सिंहासन पाई एई अवस्था ଆଚ୍ଛା सतरे ଏ ଭାଇ हाँ ତାହେଲେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଔଷଧ କରି ଟିକେ ଦେ